ministre ning singeta karam sa tuoma rasmason lo gabzinda pange bangeti ministre ning singeta zemsentare sugur kun Burkina Faso kan ba meri kasamba sinmina namse singi lesta solum wakat kanga ministre ning singeta lo batumba ba mana gilegri nan to kam perene ba sinkien de menga tuom no ya poussé bangeti la to ambasa nan ko mbiri la fi ko ese tisa nen ton tenga ta orsa para sika ka bore bzinda kombisri nyangre ministre ning singeta la fi wenge parnen big la fi bo wenge am sambisi bayira television ifangile kep ni wotwende yasida bangeti ministre ning singeta kanam sa to Burkina Faso kane te tourma wenge ba minye sulgurin geten rasmasin lora bambne ministre pokning sinyaarba ambonta madina sanyotu la tumba to mitba bi mana gilegre la gilegra abre nginda pange ya nan to ning pang sab kantiera ne ba me singda tumda ya waziba to pus bala ko dose rende ministre sinkyang pange sin be ne san wasa e pinar le nan pam ko ese rende ministre wotone Clément permende sawado ya tile ti tona sing di tuma bidwa ninge napkanga apseya mona ba lapsinlia Roromik Nanam Samen Tarab Souli, de Bonti, Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle, qui Pang Soba, ya Sulkang Metaor Soba. L'India Refan, Maravana Taba, Tidwa, Nani Kanga, la pose barak, et tout mis fin en tourmé, en lore, Burkina Faso pour moi, ce n'est pas Tenga Gan Bane. Dali Kosobiaha. Abzilim soma lab songre lab telro ne han wati tidmi yimti tengzabo ya nyonro ton mo yetam sinjere ya nyonro tengzabo ya nyataba ya tiltaba ya sartaba dende ton me kelon ko blame tieni ngi wata na tren wabi andati tiltab zindi se wala nanamsa o mik nanamsa ne govnera a bitsip sake titen wa kob sagalse wa kob songri ba mehen tara zule nisba absa wa ta ton me namba ngata namana titatenga to damba mehen tem manhe tutule ninga manes dame ya bang te ministre sanyi pange Clément perwende sawadoko ori kasore na kyange zeninga Burkina Faso artete tinga catholique sul kasanga sambon conférence épiscopale Burkina Faso Niger tawdamba te monseigneur Dabire lapta wasaba bene obso haneba là-bas me pierre ame la pousse ba singi bene obkenga fédération des églises mission évangélique femme ben ba me la me la pousse barakuisko ne no kyange ninga samana rinwa fa gele kepi ya ministre central gele rasma la zini ngo senkenga fa gele kepi woni kam tibam nan telo la nyaar ba nan pousko la bangati rama wata la nan to pam soska ne li lamba sul kasanga communauté musulmane ruini kam ti ministre ning singeta Burkina Faso kane zem santare sugur kone azefiran jabre abre kasamba bangetia Roromik tia sinmina namse singit lesta solum en pas nepsing ya panswada ba zekam nawre na wa pusba opti kam to sonska ya sinke no kokol ka wenge la wakat ninga se misa center zuleise la pam sonska kele nam pusa me la pierwende tenga tawor saba rok ma Christian Kabore sentikne zefirin on dikisi bo tuom kangan to kalba Burkina Faso ramzin de ma yang tengre son taba te fa pioro enki rende bangeti sene nebni sinzini benwe Amadou Ilbudo nemtonon ta tambura la absensin bene apama sinimina namsan oresa bam ko isla wotone Amadou Bolli ya sida ton wa men nam pusa barka ni wen nam hindik jiban dorniwa tana sonti nimbuida pam gumtaba ti la fizine Burkina Faso kon les zones de l'esa sa sida nam soka be ni be ni soma hati ni ba fani bunni na hambebe la ton yamti da mayiba yella buwa bilbil la nankasa wa nkiti to men zakad karna wa pusa dan mala ni junoro dal yawlo sona ndik anya ni sabti ton na songa taba ti ton fa pam la fi Burkina Faso ta pam zin la fi ti la fi chenga
ton ngu ni minisi ton gu dam ti minisi nan songam ti nimbu da fa pa mu taba bala ton ham gum taba mi ti ton fa ya Burkina be mi taba ti welgar hanka zini mam ti dam ti wonnam sa sa ke ton men nan ton ka me zab ni be ni na hambe ben na ma ton na ti ton pa mi sho ko tenga ni lafi dinga yeme ham moroti nimbu da ha gum taba ton men nanya ka la tuna hati awata tiaka ti bon wende to wende song tono ti ton tenga gan ban barka Burkina Faso gan bani ko esala wotone erwini kam ti ministre singeta le bratuma lo jinda matuma Aruna Kabore rasma sen lo ba metala giligra wini kam to kanje sa sula yibo atete sula yiba ya parba yibo opfa bum ya tik ne ba opfa ya docteur damba bankom te ko tone nembu de la fiba wenge labri ka bangra nanki stom ne pousse de linton son Burkina Faso rende bangeti sa enen giligra yam to nontara Isa Kafando en canton ne saybo gin ko zin bene la nyoda Elise Cabré mini le giligra pora au pipifu kapti kara pharmacie Saint-François d'Assise labkel anti carré lozeni uru sombonti sarepta production SARL son manritil burto tore santen song nimbuida obi vukap kara pora opti kara tum nor sombonti sofako be adea tum nore singit lamda tum de yelle ministre sense kamna on tawa opti atum ne bamba son tum toto zuleta ni sab santare la nakina burto tore sen dikde opto mana kyang tawrwenge ton wa lozin kama poko na ojese ton mi yelam ti handik lamda ton mana futu ton mana bumfa la ba mo mi kam ti hene ti prozinge la mutro la bi ton mi data tum hene lokto emba zinge he ton data man bum la ninga net ha mam sampore to brati ning ti me boro lamda tout ça la ton wa mi kam ti refa ya bum yit kenga yama ngis bonda Côte d'Ivoire Mali Burkina Faso ya teren dar kenga wate alors que ton tara lamde ko lamde mamik nya man shinken sa yid lam kam to tum hen lo to emba zige formation zige ton dat zinik fa ton wa kana opérer sibsan pa min hila kagla unik dab sinoro adi appel kienga la pamia ba meten kinga taw neptum datira bem kaye ministère songa tondo na yilenti tuma keng tore na yilenti torman produire ma parce que ton man ne ton me hentare la hon song ton da nan to me da appareil ni sib hanan to songa ti tum na yina na keng tore la pam man gusro sani ministre Aruna Kabore ogili kamti gofnera fa kalle anaya tumne buto tore Burkina Faso meba poka barka Elise Cabré et dans ton ambassade la fait que c'est ton tenga taw sapara ratni la rock ma Christian Kabore ko tiaw ko da sika Kabore zaman talata e de be to le kiurasma way obzinda kombestre base province la kombestre absnan kont sorete tum singe tumda yati boy ya parasa mvwene sida wa banra on wa tote be bi kini nges nandora tibli rabay buto trapsna mane bi bara long bi pelray renen tum kanga ya machine labli kan kombi lokto yira sna song to brabo kana yum pipo rabra ye wume ti para wa tote ti bara long bi gay rende senzin benwa wala sen to asiamba ya Césaire Carfone Paul Sanou la ministre singeta la fi tum ya rabla me be to kan kilar bam ko ise professeur Charlemagne Wedrao yam la hamiti sidawa a longa neba la tin longa para nte longa biga a hantar poa ren suti ton waka yibera wa kitum tedo na ilti ton zamne ba wenga ankiti par hawa tarbara meta tutan beton do bi hinta lafi ti bara to long biga ye ren suti ton waka yibera na wa kituma tedo la bon tum tunba bala bam zuendera formation na yilin toron ntumne tumte ni da ton wani yibera on bon soba tibman modrele na yilin ti tumte de bamba kiti ton toron zabne bara na yilin ti par hantar bara ber toron dore nda long bara bigaye to toron vimne lafi aren ya ne ministre Charlemagne professeur Charlemagne ko isa na kilamba sir huna ke bayate pour défendre bara ko esko nemni sen fonan ke machine da ne campagne to ne lamla tam pour défendre capé wona sos la fa na gana la fa la kanam bil pour mbala am tournateur sungalo watara nan ke kane wona sos la fi barka
ka se ka sida bana kɛlɛ ka se ka muso tanga denyɛnu ka se ka woloden wolo jango o kana ayiwa sida bana yɛlɛma o denw na an ka jamanatigi Rockmar Christian Kabore Sika Kabore ka ale taara se kɔnbisiri ka se ka fili baarakɛminɛn di kɔnbisiri dɔgɔtɔrɔso ma ka se ka to bɛ se ko muso n'u lakisi denmisɛn n'u lakisi cogo min na o wolo tuma ka ɲɛsin ka taa min ye sɛnɛkɛ bolo yiriwali ko kura an ka gouvernement ani ci baarakɛlaw bolo siɲɛ tun donna ɲɔgɔn cɛ ka se ka fili bilasira bɛ se ka kɛ cogo min na mais tracteur min ye sɛnɛkɛ mansin ayiwa o 17 o dir'o ma jango ka se ka sɛnɛ bolo yiriwa an ka jamana kɔnɔ balima Burkina Faso télévision kɔnɔbagaw aw tɛ yɔrɔ si bi ye tarata ye min bɛ na an ka funtɛni kalo tile 10 ma san 2021 kɔnɔna na an ka tilefɛ fori ba aw kelen bɛ lajɛlen ye an bɛ taa daminɛ n'an kɔnbisiri an bɛ taa bɔ kɔnbisiri ka yɛrɛ k'a fɔ ko min ye sida bana ye a b'a dɔn ko ka ɲɛsin ka taa muso mun lasiritɔ o bɛ kɛ sababu ye ka se ka sida bana yɛlɛma o ka don na nka bi tile na dɔgɔtɔrɔ ka baara y'a kɛ ayiwa hali ni sida bana b'i la i bɛ se ka i ka den wolo den tɛna se ka sida bana sɔrɔ ka se ko o sababuya kɛ don ayiwa kɔnbisiri ka dɔgɔtɔrɔso olu ye bonya karama sɔrɔ mansin min o taara bɛn 15 ma an ka jamanatigi ka muso Sika Kabore ale taara ka se ka taa bonya ni karama de ma ka se ka faamuyali kɛ don an ka cidenw mun tun bɛ Rasulani Jigima Alutima an ka cidenw kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ kana d'a ma ni lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ baarase min lo a da bɔra ka bila sen kan min ye ka sida bana lakala ka tu k'o tunu ka bɔ ba a n'a den u ni ɲɔgɔn cɛ o baarase ni bilara sen kan don an ka jamanatigi Rockmar Christian Kabore ka muso Sika Kabore ale y'o kɛlɛ ta ka kɛ a ta ye jango ka se ka fili muso kana se ka to sababu ye ka se ka sida bana yɛlɛma a den na o kosɔn don a ye mansin san mansin bɛna kɛ sababu ye ka se ka sɛgɛsɛgɛli don ka t'o bila kɔnbisiri ka dɔgɔtɔrɔso la o bolomafara o taara bɛn 15 do ma o mansin ni sanni don a bɛna kɛ sababu ka se ka kɔrɔsili balo don ka taa min ye sida bana banakisɛ ka se k'o la sɛgɛsɛgɛ ka bɔ muso mun lasiritɔ o kana se k'o yɛlɛma o denw na ka se k'o kɛ sababu ye ayiwa denmisɛnninw ka se k'o yɛrɛ tanga nin bana nin ma Sika Kabore a b'a la laɲinina fɛn min kosɔn don min ka gɛlɛ a ma nin baarase nin kɔnɔna na o ye kɔrɔsili mun ka se k'a don ba a n'a den cɛ jango den kana se ka sida bana sɔrɔ o sababuya don a ka kan sɛgɛsɛgɛli ka kɛ se ka kɛ joona ka taa denmisɛnninw fanfɛla la min bɛna kɛ sababu ye o mansin a ka baarase ka fangaba ye min ye a ka teliman nɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ o senfɛ don baarase bɛna kɛ sababu ka se ka dɔ fara o yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ka ayiwa baarakɛminɛnw ka ani baarakɛdenw yɛrɛ ka lɔnniya kan sabu ayiwa ka se ka baara kɛ teliman kɔnɔna na ani ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sabu muso kana kɛ sababu ka se ka sida bana yɛlɛma a den na o ye kunnawoloba ye bi donni na nka fanga min dina d'u ma ka bɔ ni baarakɛminɛn nin ye don a bɛna kɛ sababu ka se ka wasa don kosɛbɛ mun ye baarakɛminɛn sɔrɔ olu ko de bɛna baara kɛ n'a ye kosɛbɛ ka se k'o yɛrɛ wasa jango o yɔrɔ don o ka se k'o yɛrɛ tanga sida bana ma ka se ka muso n'u lakisi o ka se k'o fana ka denw lakisi ni sida bana ma o senfɛ Sika Kabore ma taa gansan a taara ni dumuni a bolokɔrɔ ka taa di o yɔrɔ mara ka dɛsɛbagatɔw ma o ka se k'o yɛrɛ wasa n'o ye an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alibele minisiri min taa n'o ka taa jagokun ni bolobara ɲɛtaga ko kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ale munumunu sari kɛ kunu ka se ka taa bɔ baarakɛdaw dɔ la min ye pharmacie furadilalaw yɔrɔ la ani kurunu parata yɔrɔ la ka se ka fili bɛ se ka ani baarakɛdaw mun taa n'o ka taa ka dumuni basi yɛlɛma k'o kɛ nafamanba ye nɛɛmafɛn ye ka se ka faamuyali kɛ dɔ an ka cidenw mun tɛmɛ o kɛnɛ kan Isa Kafando ani Sayibu Ginko olu tɛ an ka cidenw o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ kana d'a ma an ka se k'o lajɛ n'o kɛra sababu ye ka se k'o labɛn minisiri min sigilen don ka taa jagokun ko kunna ani bololabara misɛnw ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye munumunu salo kɛ Wagadugu kɔnɔna na ka se ka taa bɔ baarakɛda fila kɔnɔna na o baarakɛda fila ninnu don a y'a daminɛ ni pharmacie Saint François d'Assise ye o tɛmɛnen kɔ a taara bɔ Sarepta ka baarakɛda la ka se ka taa fili olu sigilen filɛ nin Wagadugu zone du bɔra o ye Wagadugu ka kin dɔ ye pharmacie Saint d'Assise la don ale taara ka taa kɔrɔsili kɛ o bɛ ka baara ye min ye alcool ka se k'olu dilan ani k'o safunɛ ka se k'olu dilan mais Sarepta production ye don olu ka baarasen taara bila min kan ka se ka dumuni basi yɛlɛma ka se k'o kɛ dumuni fɛnw ye min bɛ taa bɛn adamaden ka dumuni sira ma ni jɔkulu fila nin don o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Cano Dr Aline Cɛndɛrɛbeko ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Cano ale nisɔndiyara ka se ka gouvernement bisimila a fɛ bisimilani o bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara ale ka baarakɛda yiriwaliko kunna ka bɔ o ka baarakɛ bolomafara min sigin nɔ ka taa bololabaara yiriwaliko kunna an ka jamana kɔnɔna na o kɛra wasa ye ale ma a filanan don o ye ka taa bɔ ayiwa min ye kurunu parata yɔrɔ min sigin o b'a fɔ ko sofa ko be olu sigin filɛ nin ye pabere o taara ɲɛ da olu bɔ kurunu parata ayiwa fɛn foyi de tɛ don a la ka ɲɛsin ka taa o kan
o senfɛ min ye docteur Kantare Kobena ye Céline ale ko ale nisɔndiyalen no kosɛbɛ taama min nana kɛ ale fɛ o y'ale wasa kosɛbɛ ministre Kabore ko ale ye min ye a ka taama kɔnɔ ko ale nisɔndiyala kosɛbɛ muso fila n'u y'a yira k'a fɔ o bɛ se ka o cogo dɔ yɔrɔ la ka se ka yiriwali don o bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɛlɛ kɛ jango ayiwa minɛn wɛrɛ kana bɔ jamana wɛrɛ ka don an ka jamana na ka bɔ o sababuya fanfɛla la o senfɛ don a yɛrɛ k'a fɔ ko o jɔkulu fila n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka fantanya kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ani ka se ka min ye ayiwa bololabaara ko ka se k'o yiriwa an ka jamana kɔnɔna na a se ka ɲɛtaga di an ka baara ma an ka jamana kɔnɔna a ka kan gouvernement ka bɔ gouvernement fɛ o bɛ se k'o bilasira cogo min ni miiriya ɲɛnama nin ye ka bɔ bolomafara mun ka se ka to o ka se k'o ka sɔrɔ bolo yiriwa an bɛ taa an ka n'an ka cibɛrɛ alebele an bɛ taa sisan sɛnɛkɛ bolo fanfɛla la min ye sɛnɛkɛ mansin den 17 minisiri so min taa n'o ka taa an ka ci baarakɛ ko kunna o kɛra sababu ye ka se ka an ka ci baarakɛdenw k'o se k'o wasa jango ka se ka cogo dɔ yɔrɔ la o ka se ka an ka sɛnɛkɛ bolo ka se k'o yiriwa sɔrɔ ka se ka nɔgɔya ani sɛgɛ ka se ka nɔgɔya fɔ o senfɛ o b'a laɲina yanni san 2025 kɔnɔna na an ka ci baarakɛla 2000 o ka se ka baara kɛ ni sɛnɛkɛ mansin 2000 ye ka se ka faamuyali kɛ an ka cidenw minnu tun bɛ yɔrɔ la ka se ka fɔ César k'a fɔ Ernest Kambere ne kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ ministre som ta n'o ka taa an ka ciw ka baaraka ko kunna ka bɔ gouvernement fɛ u ka welelikan mun o ti layiru mun ta olu ni ci baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka yiriwali don ka se ka yɛlɛmani don an ka sɛnɛkɛ bolo la an ka jamana kɔnɔna na cogo min na o ye sɛnɛkɛ mansin ye dalakan o jaabila ka ban a dafara sɛnɛkɛ mansin 17 a n'o ka wotoroniw o nana ka se ka di sɛnɛkɛlaw ma o bɔra sɛnɛkɛla jɔkulukɛ yɛrɛ ma tan olu kɔnɔna na olu ye bonya ni karama dira bolo bi ministre min sigini ka taa ci baarakɛlaw ka ko kunna dɔn olu ye sɛnɛkɛla jɔkulu 10 o y'olu sugandi ka se ka fili u bɛna se ka baarakɛminɛn d'u ma cogo min na baarakɛminɛn bɛna kɛ ka se ka yɛlɛmani Burkina Faso ka sɛnɛkɛ bolo yiriwali ko kunna nin baara sɛnɛ bɛna kɛ sababu ka se ka teleman don ka taa sɛnɛkɛ bolo yiriwali ko kunna a n'o kɛ yɛrɛma jɔkulu olu ye bonya ni karama mun sɔrɔ ka taa min ye ayiwa sɛnɛkɛ mansin a n'a wotoroni ka se k'o sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ka se k'o wasa kosɛbɛ u ka jɔkulu kɔnɔna na nin baara sen fɔlɔ nin don dɔwɛrɛ tɛ a fɔlɔ ye ka ɲɛsin ka taa mun bɛna bonya ni karama sɔrɔ o y'a fɔlɔ sɔrɔ a mansin o taara bɛn 9,700,000 ma o ni dɔ ta o ye 8,800,000 de ye ka ɲɛsin ka tɔw kan o ni bolomafara don o kɛlen bɛ ka se ka ci baarakɛla n'o bilasira gouvernement b'a dɔ sara olu fana b'a a dɔ sara ani bɛ se ka sara ayiwa san 4 le kɔnɔna na olu dir'o ma jango ka se k'o sara min ye ci baarakɛlaw ye k'olu nisɔndiyalen kosɛbɛ ka bɔ kɛyɛrɛma jɔkulu n'u sɛnɛkɛ bolo n'u na olu bɛna kɛ sababu ka se ka to mansin n'u sɔrɔla cogo min na olu fana bɛna se k'o cogo don a bɛna se k'olu dɛmɛ kosɛbɛ u ka ciw ka baara kɛ ko fanfɛla la Bolibi ka baarasen kɔnɔna na don Salifu Wederago y'a yira k'a fɔ ko ministre sigina ka taa ci baara kɛ ko kunna nin t'a fɔlɔ ye o ye a daminɛntɔ le u bɛna se k'a jɛnsɛn k'a di sɛnɛkɛ bolo jɔkulu dɔw fana ma jango ka se ka bonya ni karama sɔrɔ olu b'a laɲina ko yanni san 2025 kɔnɔna na mansin 2000 min ye sɛnɛkɛ mansin ye a n'a baarakɛminɛnw o ka se ka di ci baarakɛlaw ma an fɛ faso kɔnɔna na an bɛ taa kunna cɛ n'an ka faso ka tulontan an b'o wele ko faso futu o dɔgɔkun tɛmɛnen kunna cɛla ka ɲɛsin ka taa sigi ko 17 o kunna cɛla ale bele Salitas kɛlen bɛ ka se k'a ka wagalen sigi wa mama bɔ si la fɔlɔ ka se ka faamuyali kɔrɔ dɔn an ka ciden minnu tun bɛ yɔrɔ la Amadu Ilibudo ani Alex Zagre olu tɛ an ka ciden nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ an bɔni an bɛ taa don an ka tulontan jɔkulu la min an bɛ wele ko faso futu olu y'o ka dɔgɔkun 19 o kunna cɛla lɔgɔkun tɛmɛlen kɔnɔna na min kɛra dumasolon ye atilon o senfɛ don mun tun danfara tun donna o ni ɲɔgɔn cɛ don USC olu ni ASEC olu y'o danfara cira o ni ɲɔgɔn cɛ kelen o ye bi kelen sɔrɔ Vitesse FC olu ni AS Police olu ye ayiwa danfara o y'o tila o ni ɲɔgɔn cɛ bi 3 min ye Salitas FC olu ni Royal FC min ye ayiwa Salitas ale bi kelen sɔrɔ Royal FC ale 4 sɔrɔ Kozaf ale bi kelen sɔrɔ AS Douane ale bi 3 sɔrɔ Majestic FC olu ni Leopard de 5 Kami olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa Majestic fu sɔrɔ min ye Leopard bi kelen sɔrɔ mi Raimo FC olu ye bi kelen sɔrɔ mi AS Sonabel olu ye bi 3 sɔrɔ ISPA olu ye bi kelen sɔrɔ la SFB olu ye fu sɔrɔ mi RCB Bodilaso olu ye bi 2 sɔrɔ ASFA Ɲininka olu ye bi kelen sɔrɔ RCK olu ye bi kelen sɔrɔ EFU ye bi fu sɔrɔ
mi dogo kunta ani konotana o kuna chera do ewa ya lasigi chuko bina do ewa jatimina konana ewa mimini nyatra do katinya santa IS Sonabel ale point bisba ani wolon flastro salitas ale tumuni kungorota ale aka sigilan bwasida bolo ale benisi ko flana de 600 ale yibini point bisba ani woro de ispa ale be point bisba ani nanie AS Douane ale be point bisba ani kelen de RCK ale be point moi ani konoton RCB ale be moi ani wolon flaye Majestic SC ole be moi ani wolon flaye ISO ole be moi ani woro S Police ole be moi nanie Info ole be moi ani flaye Royal FC ole be moi ani flaye Aspa Yenega ole be moi ani flaye ASEC de Kudugu ole be moi Raymond FC ole be moi Léopard de 5 Camé ole be tan konoton Vitesse FC ole be tan ani segier Kozaf ole be tan ani segier NSFB ole be tan ani wolon flaye ulu ya ka fo kome dokunta ani konotana o kuna chera kaba a doku muga obuna lokungure kaseka afri kuna wulu buna tachugo na kaseka angat longtemps mi faso futie ko sabati mana hanga bika kuna fuli chante nala sini sakoma yara na mbaw soro tukunu fofo kona ani telefone wakati kelena nga mbaw soro nige kanya muga ani kele anga dokun ka ministre kanyo yela ani kle ala ka bula here machinaji gollitil ɗi wonno ko joni kay batta laamu hawjiɗo demri leydi meɗen adi waɗani yimɓe ɗum wonno groupement ji sappo jeɗɗi le wuro no andire bulbi yo kegal ɗum waɗi le cibarju meɗen hande en kalan haala muɗum ele majju ndu ele banggal habdude e nawu ɗum wonno ta ngu nawu raɓogu no andire sida ta ngu nawu o lonjo joni kay ɗum wonno innade raɓa cukalet yo ɗum waɗi ko joni kay yo joom suudu horejo leydi meɗen kamdu na dari e habdude e ngu nawu kegam ɓe danni projet na andire ɗum wonno ɗutilde ngu nawu heɓa sembe leydi meɗen ɗo ndelle ɗum fu en kalan haala muɗum ɗo e wadde seɗɗa sakiraɓe nanoɓe fulfulde joɗiɓe na daara me ɗi wakkatije bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam arande fof ko konnomi ɗon ɗum batta laamu henniɗo demal leydi meɗen Salifou Ouédraogo waɗani groupement ji ko wattana kanƴi sappo e jeɗɗini moƴƴere nden du yo machine aji gollitil ɗi wonno ko adi joni ka o hokkari ɓe yimɓe du no watta fa wallito e demal muɗum joni ka yo keegan nokku bulbi ɗum wonno laamu comme silga taw wonno to moƴƴere nde waɗi nde o tilno hokkude moƴƴere nde joni ka o yeehi joni o fottoyi ɗum wonno hano yimɓe ko ɓuuri fuu golloɓe gollal demal maaro ɗum wonno ko yeehi o daaroy keegan ɗum fuu fa paami ɗum e jahanno den Umaru Tambura masinaji demoji sappe jeɗɗi kamɓe jale muɓɓe wonno ko batta laamu daraniɗo ndemri hokki ɗo en baale remoɓe sappe e yowode ley hiɓere bulbi ngal dokkal ngal gouvernement e gollidiɓe muɓɓe muuyi fa mbaylita demal burkinankoɓe cette dynamique là ngal ɗo gollal walla min e yawnude fa tawi ndemri o masinaji gollata ɗum ɗe baale kokkaɓe masinaji ɗi gollam fa joɓita ɗi non wattade baale goɗɗe kamɓe ndu kokke équipé d'autres coopératives ɗi e masinaji iɗi ceedi sappo majji goto muɓɓe fu ina yoɓene million ji 9,150 jeɗɗi majji goto muɓɓe fu ina yoɓene million ji 8,160 ndelle ngu coggu o saabe mballa gouvernement woodi ina joyi yoɓede ɗo e duuɓi 4 c'est vraiment un plaisir pour toutes les coopératives wo jettoje mawɗe gonanimi minen baale keɓude e moƴƴere hande faji sabu machine aji ɗi mballi sammin sanne e golleji amin nde kogge amin e ngal ɗo dokkal gaɗagal ley hiɓere bulbi kanko Salifou Ouédraogo batta laamu daraniɗo fa hande ndemri o holli salla mballa gouvernement ɓeydan yarede yeeso sabu golla ina warwa e hokkude machine aji demoji ujunaji ɗiɗi ɗo e hitande ujunaji ɗiɗi e 25 jaren yesso jonin en kalan haala jaagu batta laamu ɗum wonno darano jaagu leydi meɗen Aruna Kabore
kanko du kenga o waɗi yusunde le yusunde nde o yehi Wagadugu ɗo e tawti ɗum wonno pabre o yahano joni kay o daara noy wonno no rewɓe ɗiɗo kamɓe ndu le dabreji muɗum yo joni kay adugo ɗum wonno guineji meɗen ɗi jewɗen ɗi naɓe moƴƴina naɓe nawtoro ɗum hay ɗum wonno ko yiyeton joni ka o tumto ɗum wonno nokkuɗo suudu haabuɗo moƴƴinte ɗum fuu yo golle rewɓe wonno ko waɗata ɗum fuu fa hande o teddina ɓe yimɓe du e darade e le golle muɗum wakkati muɗum ndu Issa Kafando e tawti Saybou Ginko tawanoma toon e jahan kettinoɗen Umaru Tambura. kanko batta laamu kawjinaɗo jagundeji e ŋeñal Aruna Kabore kenga nde no tawama nokkure to cafaji e nemaji moƴƴinte arane majjum ka fu o tawa kono pharmacie Saint François d'Assise wodi e nokkure Sarepta ɗo en cafaji e cabune wonno ko sonnete nokkure Sarepta production salto toon en wo vitamine sonnete ndelle hoorejo nokkuje ɗiɗi ɗe kanko docteur Aline Tenderbe go o wi o heɓayno balla gouvernement e dow finde fa hande ƴettude golleji mabɓe wo service daraniɗo wattugol ceede golleji pamari ko wiyete PMI toon en wonno ko heɓiri ngal ɗon balla ɗiɗo majum wo nokkure to haabo Burkina moƴƴinte ton wonno to kanko batta laamu Aruna Kabore o yehi ndelle o wi jettojo mawɗo gonani o yiide ɓe rewɓe ɗiɗo daraniɓe fa handen e filade ƴeftare golle juuɗe haddu cafareji ƴiwoji leyɗe yasiɓe e leydi meɗen ɗo ɗe nokkuje de ina kooƴi yimɓe hewɓe e golleji ɗum en fu e ɗuytude rafi golle woodi e ɗuytude fa handen talkaku leydi meɗen ndelle ɗum saabi de gouvernement hooji aadi e ɗoytirde hono ɗi en golleji bawde ƴeftude golleji moɓɓe jaren yesso joni en kalan haala cellal no watta fa joni kay habdude e nawu raɓogu no andire sida ko ɓuri fuu tangu nawu lonjo joni kay inna deraɓa cukalel yo nde dabare wonno ko jon kay joom suudu hoorejo leydi meɗen e tawti goldi muɗum dari fa habda nder leydi meɗen Burkina Faso sabeken fa kegam ɓe joƴƴini projet le gallure Kombisiri taw on projet de jon kay daro no watta fa o wallita rewɓe kewta ko e muɗum e kewta ɗum wonno cellal muɗum ndu ko ɓuri fuu ele banggal ngu nawu fa hande keɓen paamen ko ɓuri ni e jaha nodden Umaru Tambura. wo projet daraniɗo hantude raɓodurde ñaw sida hakkude yaye ɓiɗɗo e puɗɗe oɗo projet kanko Sikka Kabore joom suudu hoorejo leydi Faso hokki kaɓitirgal ngal etode muɗum hewti millionji 15 suudu lokotorode Kombisiri. C'est un appareil qui sert à mesurer la charge virale chez wo kaɓitirgal dartowal etode yalla ñaw ɓiɓɓe ino tawa to rewɓe deɓe reedu en e sukaɓe heccuɓe min jelata kono gollude ɗum famin kan raɓodurde ñaw sida ngu hakkude yaa e ɓiɗɗo ley oɗo commune. Dans la province et la région. On a déjà mené plusieurs actions. woodi golleji kewɗi ɗi min gollide e Sikka Kabore komin piloto ɗo enen wo ɗoytirde kamɓe golloɓe ɓe woodi e daranade fa hande cellal rewɓe e fa hande sukaɓe rewɓe pour les femmes, pour les filles. ko laatoto golleji arandeji oɗo projet wo jokkude ino darta cellal hakkude yaa e ɓiɗɗo o awnagol no daara gilla law salla ñawngu ino tawa ley sukaɓe e ngal ɗo kaɓitirgal jawnowal gollal ngal. De nos jours, comme nous avons l'appareil sur place, ñalade ɗe gonɗen hannde nde kaɓitirgal ngal en ino wawi fa neɗɗo faama salla ñawngu ino woni e temetena walla e muɗum ko yaawi hewtay ko yaare cuuɗi loctoroji. Nous allons avoir les résultats du jour au lendemain. Le geste de ce matin va contribuer à renforcer les capacités donc de ce district de projet o waran ɓeyde fa hande mbawɗe suudu loctorore nde non wattade mbawde habdude e ñaw sida ngu wodude e gollude fa hanta raɓodurgo ñaw sida hakkude yaa e ɓiɗɗo saabu keɓon famde ɗum ino woni fa handen woodi ino towi sanne ndelle ɗum ino laati kaɓɓo ko sanne ndelle e fa hande de ɗiɗo kaɓitirɗe keɓaɗe ɗe woode kamɓe doctoroɓe ekintinaɓe fa mbawiɓe ɓe mbawtan e gollirde ngal e kaɓitirɗe e dow moƴƴere yimɓe fof. Immédiatement les utiliser au profit donc des bénéficiaires. e dow puɗɗe oɗo projet kanko Sikka Kabore o hokki dokke nema yimɓe ɓe tiɗormo wonani ley oɗo commune Kombisiri.
kantiren kibarju meɗen e tawede joni kay gallure fadan gurma tondu hano haala jande ɓiɓɓe e rewɓe kalten haala muɗum joni kay fedde daraninde jande ele nawtiɗi kessi na juuɗi wagadugu kamɓe du e hecci kenga altini ɓe tawama fada koɓe jeeyi tun eɓe jeeyi toon joni kay fa ɓe jewtide ɗum wonno ko ɓuuri fuu rewɓe e tawti sara en jooɗiɓe toon no watta fa taw joni kay hano suudu baba kamɓo ndu watta baka muɓɓo heɓa wallita sukaɓe du keɓa yaaha janɗe ele majju ndu fa hande sukaɓe so ni gattama janɗe kamɓo e ndu tinno kawjo ko e muɗum ta yaha naata to baka wala hano adugol diɗini hay ɗum wonno saabi joƴinede ɗum wonno batu on ndelle ɗum fof fa keɓen paamen no ɗum yaari Jérôme tondo tendano e tawti Amidou Lankone tawanoma toon en jahanno den Oumarou Tamboura. kaldal fuɗɗama ɗo en ley fada dow saɗorma kaɓɓodiɗo jande l'école sukaɓe rewɓe ley région lettugare wo sannu daranine jande l'école e dow ordinateur iji kam noddata ɗo e yimɓe daraniɓe gollal ngal fof pendant près de 3 ans notre région est la haddu duuɓi tati jokkuduɗe wo commune fada kam wonno kam heedi hoore to sukaɓe rewɓe janggoɓe l'école koƴata deedi ndelle ino hani fa saraɓe kollise ɓiɓɓe rewɓe ɓe jangguinoɓe ɓe woɗe fa hande laamiɓe commune o fof laamiɓe région o fof kollise interpeller aussi les autorités. C'est surtout aux parents qu'on s'adresse pour dire wo fuddo e saraɓe ɓen en wonno komin jiɗɗi fa paama salla ino haani ko ɓiɓɓe rewɓe acce gona e l'école wodide kamɓe sukaɓe rewɓe ɓen tawe ɓe paama nokku fu no tiiɗiri neɗɗo no haani accude heddo l'école ndelle kamɓe ɓiɓɓe rewɓe ɓe mbi ngal ɗo baddal laatake nokkure to ɓe mbawi kamɓe de hettinanede les parents ont leur rôle kamɓe saraɓe goɗɗum majju fof kamɓe caabotoɓe deyi ɓe jikka janguinoɓe ɓe ɓe mbiya kamɓe caabotoɗo ndelle ngal ɗo kawrital saabineke min minindu famin kettinane saabu wona wakkati fof min mbawi heɓude hettinanede de pouvoir nous exprimer ndelle oɗo centre daraniɗo jande l'école e dow ordinateur Wagadugu ino filo ɗo en hollude calɗi fu no daronto fa tawe jande sukaɓe l'école ɓeyde yarude yeeso fudo kamɓe ɓiɓɓe rewɓe ɓe gassi delle sakiraɓe nanoɓe fulfulde ɗe kibaru min gonno hande ñalom o fami jottina ɗon wala fof ko heddi ɓuɗum mbiyanɗon fofo moɗon Allah holluɗe jango e jamɓe cellal gassi fami keɓa kibaru goɗɗum min gara min jottina suudu baba jam ñallan en fofo moɗon